अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर कानून शाद आर्डर पे है। रूल्स ऑफ एविडेंस कम्स इनटू फोर्स एट वंस एंड मस्ट बी फॉलोड बाय द कोर्ट्स इन डिसाइडिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन रिगार्ड टू प्रॉपर प्रिजम्पशन, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड एस्टॉपल्स इन अदर लॉज देन क्यूएसओ। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रूल्स ऑफ एविडेंस हैं जो कोर्ट्स ऑफ लॉ में फॉलो होते हैं, उसके अंदर एविडेंस अगर अपना कोई कंप्लीट प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं भी करता तो एक प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑन फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑन लॉ है। उसके साथ साथ एक बर्डन ऑफ प्रूफ है जिसके अंदर पार्टी को डब किया जाता है, बर्डन किया जाता है जो एलिगेशन या असर्शन आपका है आप प्रूव करें। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं एविडेंस एक्ट के अंदर या कानून शाद आर्डर के अंदर जहां एस्टॉपल अप्लाई करता है, लेकिन आपने ये देखा कि एस्टॉपल्स इन अदर लॉज देन क्यूएसओ। तो इसका मकसद ये है कि क्यूएसओ यानी कानून शाद आर्डर के अलावा और भी स्टेट्यूट्स हैं जो कानून शहादत आर्डर यानी एविडेंस प्रोवाइड करती है, लॉ ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, अदर स्टेट्यूट्स आल्सो। यानी कानून शहादत आर्डर का जो भी प्रोसीजर है, जो भी उसके आर्टिकल्स हैं, रूल्स हैं ऑन एविडेंस, वो सफिशिएंट नहीं है। दूसरे स्टेट्यूट्स के अंदर अपने एविडेंस के रूल्स हैं जो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। Not only QSO but other statutes also provide the rules of evidence and QSO is silent। जहां दूसरे स्टेट्यूट्स अपने रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करते हैं वहां QSO साइलेंट है, कुछ भी उसका एक्शन नहीं है। हालांकि कंप्रिहेंसिव लॉ है, एक मुकम्मल लॉ है, इसकी इनेक्टमेंट बहुत पुरानी है, 1872 में ये इनेक्ट हुआ और मुकम्मल प्रोसीजरल लॉ है, मुकम्मल लॉ ऑफ एविडेंस है, लॉ ऑफ प्रूफ है और एक मुकम्मल एविडेंस जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन उसके सिवा भी दूसरे स्टेट्यूट्स हैं जो अपना एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं जिनका नेक्सस यानी लॉ ऑफ एविडेंस से नहीं है। तो वो कौन से हैं और कौन से प्रोविजंस हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए, इंस्टेंसेस वेयर ऑफ आर एज अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर 509 से लेकर 512 तक ये रूल्स ऑफ एविडेंस के यानी कुछ प्रोविजंस हैं जिनका अपना स्टाइल है, अपना तरीक़ेकार है जो कानून शाद आर्डर से हटकर है, बिल्कुल यानी टोटली डिफियंस इन डेरोगेटरी, कानून शाद आर्डर से बिल्कुल हटकर ये प्रोसीजर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सेक्शन 509 डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस। ये जो मेडिकल विटनेसेस की डिपोजिशन है सेक्शन 509 में, इसके लिए कहा गया है कि ये यानी उनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। उनकी जो अपनी डिपोजिशन है जो किसी दूसरे केस में रिकॉर्ड हुई है या जिस तरह से एक मेडिको लीगल ऑफिसर है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार की हुई है, अगर वो उसके कोई नुमाइंदा या उसका रिप्रेजेंटेटिव या प्रोसिक्यूटर पेश करता है तो ये प्रोविजन कहता है कि उस यानी मेडिकल ऑफिसर की कोर्ट में आने की जरूरत नहीं। हालांकि कानून शहादत आर्डर प्रिस्क्राइब करता है स्पेसिफिकली कि डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी, लीगलिटी और प्रोप्राइटी तब तक अपनी यानी फाइनलिटी को नहीं पहुंचती जब तक उस डॉक्यूमेंट को कोई जो उसका ऑथर है या जिसने वो एग्जामिन किया है या जो उसका राइटर है वो जब तक इसको प्रोड्यूस ना करे तब तक ये एग्जिबिट नहीं होगी। लेकिन क्वाइट कॉन्ट्ररी सीआरपीसी कहता है कि उसके अंदर जो है वो डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस की अगर प्रोड्यूस की जाएगी तो उसको खुद प्रोड्यूस या पेश होने की जरूरत नहीं। 510 सेक्शन 510
report of chemical examiner, serologist etc may be used as evidence without calling said officer. यहाँ अगर कोई रिपोर्ट है सेरोलॉजिस्ट की या केमिकल एग्जामिनर की, वो प्रोसिक्यूटर के पास है, वो कहता है सर आई एम प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट ऑफ द सेरोलॉजिस्ट और केमिकल एग्जामिनर एंड ही इज नॉट बिफोर द कोर्ट, तो कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर था कि भाई अनलेस दैट particular witness comes before the court and he is examined by the court in support of that document cannot be made exhibited and is a part of the court record. लेकिन 510 कहता है कि भाई उसके कॉलिंग की जरूरत नहीं, आप उसकी रिपोर्ट को एग्जिबिट करा सकते हैं इन हिज एब्सेंस। 511 कहता है प्रीवियस कन्विक्शन आर एक्विटल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी एंड सर्टिफिकेट साइंड बाय द जेल सुप्रीडेंट। प्रीवियस कन्विक्शन क्या है कि कोर्ट के अंदर प्रूफ करनी होती है कि मैन इज प्रीवियसली कन्विक्टेड, देन व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ ये है कि आप उसकी प्रीवियस जजमेंट की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी देंगे, क्योंकि ये जब चार्ज फ्रेम होता है तो ये देखा जाता है कोर्ट के अंदर कि वेदर ही इज प्रीवियस कन्विक्टेड और नॉट, क्योंकि वो उसकी जो जिस्ट है प्रीवियस कन्विक्शन की वो इनकॉर्पोरेट करनी होती है न्यूली फ्रेम्ड चार्ज के अंदर, तो वो इसीलिए उसका प्रीवियस जो है कन्विक्शन का रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट डिमांड करती है। तो उसके अंदर ये होता है अगर कोई बंदा जेल के अंदर है और ट्रू कॉपी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो जेल सुप्रीडेंट का जो सर्टिफिकेट है ही इज प्रीवियसली कन्विक्टेड दैट विल बी केप्ट ऑन द रिकॉर्ड। तो ये प्रीवियस कन्विक्शन का आइदर एक्विटल का हो या कन्विक्शन का हो, तो उसका जो प्रूफ जो होगा वो ट्रू कॉपीज होगा, तो ये इसके अंदर है। हालांकि क्वाइट कॉन्ट्ररी आर्टिकल 68 एक्सप्लेनेशन 2 कानून शहादत ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो प्रीवियस यानी कन्विक्शन है बंदे की जो जजमेंट है ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन दैट शोज दैट ही इज अ बैड कैरेक्टर on his credibility and on his character that is emphatically provided under 68 explanation number 2, लेकिन उसके अंदर जो उसका प्रूफ है that is to be incorporated in the charge वो जो है वो उसके अंदर कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं सेक्शन 512, ये है 512 सीआरपीसी, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड एंड नंबर 2 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस व्हेन ऑफेंडर अननोन। आप देखिए जब कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग चलती है, कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग चलती है और अक्यूज्ड इज एब्सकॉन्डर एंड ही इज शोन इज एब्सकॉन्डर इन द पुलिस चार्जशीट, कोर्ट उसके खिलाफ वारंट इशू करती है और वारंट इशू करने के बाद उसको उसके खिलाफ 87 की कार्रवाई करती है, प्रोसीडिंग होती है, मीन्स ही इज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उसके बाद 88 की जो भी वो प्रोसीडिंग होती है जिसके अंदर उसकी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या उसको कोर्ट अटैच करती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसके बाद उसका केस जो है वो डॉर्मेंट फाइल पे कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर करती है एंड दैट प्रोसीजर ऑफ डॉर्मेंट फाइल इज 512। लेकिन हाउ दैट प्रोसीजर विल कमेंस्ड, दैट इज द पॉइंट। क्या होता है कि 512 के अंदर अक्यूज तो है नहीं तो चार्ज फ्रेम तो होगी नहीं, लेकिन ट्रायल चलेगा, ट्रायल विल कमेंस इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज। प्रोसिक्यूटर को कोर्ट नोटिस देगी कि भाई विटनेसेस कॉल करें और इसका जो है केस या अक्यूज क्यों कार्रवाई पूरी हो गई है, प्रोसीडिंग हो गई है, ही इज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द कोर्ट, नाउ हिज केस इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। अभी डिस्पोज ऑफ केस कैसे होगा? विटनेसेस को प्रोसिक्यूटर ले आएगा और उसको कोर्ट एग्जामिन करेगी इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज, क्योंकि अक्यूज है नहीं तो उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं होगा। जब विटनेसेस एग्जामिन होंगे 1, 2 या 3 जो भी आई विटनेसेस हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन देता है कोर्ट के अंदर फॉर क्लोजिंग ऑफ द साइट। जब साइट क्लोज होती है तो कोर्ट एक ऑर्डर करती है कि अक्यूज्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर and proceeding under section 87 and 88 has been commenced and concluded against him. Evidence of the PWs means prosecution witnesses has been recorded. Prosecutor has closed the side and now it is concluded that case of the accused be sent on dormant file as provided in section 512 CRPC। ठीक है, ये एक ऑर्डर हो गया, कोर्ट ने पास कर दिया।
ابھی دوسرا اس کا پورشن ہے نیچے، ریکارڈ آف ایویڈنس وین افینڈر ان نون. افینڈر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، چالان کے اندر لکھا جاتا ہے کہ بھائی افینڈر ان نون. ناؤ ان نون، سن آف ان نون، ریزیڈنٹ آف ان نون، ہاؤ پروسیڈنگ ول کمنس. تو اس کا پروسیجر ہے سیکشن 512 کا سب سیکشن 2. اس کے اندر یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے، اگر وہ مرڈر کیس میں چونکہ ہوتا ہے، کیوں کافی ایسے جیسے بڑے شہر یعنی کراچی میں یا اتنے بڑے سٹیز میں اس طرح سے ہوتا ہے، کوئی مرڈر ہو جاتا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں بھائی کس نے اس کو مارا، تو اس طرح سے وہ تو اننون ہی ہوگا. ابھی اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد ایک پتہ چلتا ہے کہ بھائی کون بندہ ہے، جب تک انکوائری ہو چالان کورٹ کے اندر پیش ہوتا ہے تو یہ ان نون پرسن ہی ہوتا ہے. تو اس کا جو بھی پروسیجر طریقہ کار ہے 512 کے کلاس 2 کے اندر ہے، اور اس کا کیس بھی اس طرح سے ڈارمنٹ فائل پہ کورٹ جو ہے کورٹ آف دا ماجسٹریٹ وہ سینڈ کرتی ہے. تو یہ بھی وہ ایک اپنا ایک اسٹائل کا ایک پروسیجر ہے ایویڈنس کا، جو قانون شہادت آرڈر کے اندر نہیں ہے. کیوں قانون شہادت آرڈر کے اندر ہے وٹنسز ہوں، وٹنس کا ایگزامینیشن ہوگا، وٹنس کا کراس ایگزامینیشن ہوگا، اور اس کے اندر پھر لیڈنگ کوسچنز کیا ہیں، کس طرح سے کیے جائیں، ایک سیکوینس ہوتا ہے ایویڈنس کا، تو وہ اس کے اندر نہیں ہے. تو اس کا اپنا پروسیجر ہے، اور اس پروسیجر پہ قانون شہادت آرڈر سائلنٹ ہے. دوسرا رجسٹریشن ایکٹ. رجسٹریشن ایکٹ کے کچھ پروویژنس ایسے ہیں جن کو ایویڈنس ایکٹ سے ہٹ کر اور بالکل مختلف ہیں، اور ان کا اپنا پروسیجر ہے، جہاں ان کے پروسیجر پہ ایویڈنس ایکٹ جو ہے قانون شہادت آرڈر سائلنٹ ہے. کون سے ہیں؟ سیکشن 17 ڈاکیومنٹس آف رجسٹریشن کمپلسری. ایسے ڈاکیومنٹس جس کی رجسٹریشن کمپلسری ہے، تو ابھی آپ اس کے اندر دیکھیں گے قانون شہادت آرڈر کے اندر، پورے قانون شہادت آرڈر کے اندر یا خود ایویڈنس ایکٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا، آپ کو ملے گا کہ جو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے، یا پروف یا ڈس پروف کے ایمبٹ میں آتا ہے، نہیں ہے، کیونکہ وہاں رجسٹریشن کا کوئی کنسپٹ تو ہے ہی نہیں. لیکن قانون شہادت آرڈر کا یہ رجسٹریشن ایکٹ کے اندر یہ آیا ہے کہ جو ڈاکیومنٹ یعنی سیکشن 17 کی لینگویج ہے ایکسیڈنگ این اماؤنٹ آف ₹100، ایوری ڈاکیومنٹ ایکسیڈنگ این اماؤنٹ آف ₹100 ریکوائرز کمپلسری رجسٹریشن. تو اس کی کمپلسری رجسٹریشن ہے، ماں سوائے وہ جو ہے ایک ٹیسٹامنٹری انسٹرومنٹس اس کے سوا. کیوں ٹیسٹامنٹری انسٹرومنٹس کون سے ہیں؟ جیسے ول ہے، پروبیٹ ہے، یا ڈیتھ بیڈ گفٹس ہیں، یہ ٹیسٹامنٹری انسٹرومنٹس ہیں جن کی رجسٹریشن کمپلسری نہیں. ان کے علاوہ باقی جو بھی انسٹرومنٹس ہیں یا ڈاکیومنٹس ہیں ان کی ایک رجسٹریشن کا پروسیس ہے جو سیکشن 17 میں. اچھا، قانون شہادت آرڈر کیا پرووائڈ کرتا ہے کہ بھائی کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہو اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے کہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ دیٹ از ریڈیوس ان رائٹنگ. نمبر 2 اس کے اندر اٹیسٹیشن ہو، اٹیسٹیشن اس کے اندر جو ہے 2 وٹنسز کی ہو، اگر فائنینشیل آبلیگیشن ہے تو 2 وٹنسز ہو، ادر دین فائنینشیل آبلیگیشن ہے تو 1 وٹنس ہو. تو اس طرح سے اگر کمپلائنس پوری ہوگی تو ڈاکیومنٹ ول بی ایگزیبٹڈ اینڈ ایڈمیٹڈ ان ایویڈنس. لیکن یہاں ایک اگر ڈاکیومنٹ رجسٹر نہیں ہوگا تو ایڈمٹ نہیں ہوگا. تو رجسٹریشن کے علاوہ کافی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ رجسٹریشن اگر ڈاکیومنٹ کی ہے اور ڈاکیومنٹ کے اندر وٹنس کتنے ہیں وہ تعداد کا نہیں ہے لکھا ہوا، کتنے 1 وٹنس ہو یا 2 وٹنس ہو یا وٹنس کوئی نہ ہو، صرف ایگزیکیوٹنٹس ہوں، تو یہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو یہ جو پروویژنس ہے ان کا اپنا پروسیجر ہے، اور ان پروسیجر پہ قانون شہادت آرڈر سائلنٹ ہے. سیکشن 49 effect of non-registered documents required to be registered. جو نان رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، مثلاً جو یعنی ڈاکیومنٹ ہے وہ کریٹ کرتا ہے کوئی ٹائٹل اور رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ یعنی ایڈمیسیبل نہیں ہے، یعنی اس کی جو ہے وہ ایڈمیسیبلٹی ان لا نہیں. یہاں پہلے کیا تھا 1962 سے پہلے، تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ سیکشن 49 کا بتا دوں. اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی نان رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے اور اس کی رجسٹریشن کمپلسری ہے ود ان میننگ آف سیکشن 17 میں، اور وہ ڈاکیومنٹ انسٹرومنٹ نان رجسٹرڈ ہے، اٹ کین ناٹ بی پروڈیوسڈ ان ایویڈنس. تو کیا ہوتا تھا کہ ایویڈنس میں وہ ڈاکیومنٹ لے آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ڈاکیومنٹ رجسٹر نہیں ہے، تو ایویڈنس میں آتا نہیں تھا 1962 سے پہلے. پھر 1962 میں ایک امینڈمنٹ آئی، اس میں سیکشن 49 کو امینڈ کیا گیا جس میں ایویڈنس والا کلاس نکال دیا گیا
کہ بھائی ٹھیک ہے ایویڈنس والا کلاس جب نکل گیا تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ any instrument which is not registered in consonance with provisions of section 17 of the registration act can be brought in evidence. تو ایویڈنس کے اندر تو وہ آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر جو اس کے ایمبوڈیمنٹس ہیں، کنٹینٹس ہیں، وہ اگر اسٹیبل ہیں، سسٹینیبل ہیں یا سبسٹینٹو ہیں تو کورٹ ان کے اوپر رلائے بھی کرتی ہے. تو یہ جو بھی ہے اس کے اندر اس کا پروسیجر ہے وہ بھی ایویڈنس ایکٹ سے ہٹ کرے، ان کا اپنا پروسیجر ہے کہ بھئی نان رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کس طرح سے ایویڈنس میں آیا اور کس طرح سے کورٹ اس کو رلائے کرتی ہے. اور جو تیسرا اس کا جو پروویژن ہے یہ نیچے میں نے دیا ہے. دس پروویژن واز امینڈڈ 1962 and now such non-registered documents can be brought in evidence. سیکشن 50 کہتا ہے کہ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس ریلیٹنگ ٹو لینڈس ٹیک ایفیکٹ اگینسٹ دی نان رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس. اچھا سیکشن 50 رجسٹریشن ایکٹ کہتا ہے کہ دو ڈاکیومنٹس فیلڈ میں ہے، ایک رجسٹرڈ ہے ایک نان رجسٹرڈ ہے. ایک بندے نے اپنا گھر جو ہے یعنی لینڈس کے سلسلے میں ہے، چونکہ ٹرانزیکشن ہے، جس طرح سے اس کا اپنا گھر ہے اس نے سیل کر دیا اور وہ گھر جو ہے وہ بائی سیل ڈیڈ یعنی عام سیل ایگریمنٹ کے کر دیا. اس کے بعد وہی گھر اس نے دوسرے بندے کو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے کر کے دے دیا اور پوزیشن بھی دے دی. تو سیکشن 50 کے تحت ابھی جب کورٹ میں میٹر لیٹیگیشن میں گیا تو دونوں ڈاکیومنٹس پروڈیوس ہوئے. پہلا جو بندہ تھا اس نے کہا کہ میرے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کی، مجھ سے پیسے لیے اور مجھے جو ہے نا پوزیشن ٹرانسفر تو نہیں کی اور میرے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہے. دوسرا بندہ ہے اس نے کہا کہ مجھے اس نے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کر کے دی اور ساتھ میں پوزیشن بھی دے دی. تو جو سیکشن 50 کا پرپورٹ ہے مینلی وہ یہ ہے کہ اگر دو ڈاکیومنٹس ہیں، ایک رجسٹرڈ ہے ایک نان رجسٹرڈ ہے، تو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہیز اوور رائڈنگ افیکٹ اپان نان رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ. تو ان کیس آف انکنسسٹنسی اور ڈسپیوٹ بفور دا کورٹ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ شل پریویل. تو ابھی اس کے اندر تو یہ تو کلیئر ہو گیا، لیکن خود سیکشن 50 نے دو ایکسیپشنز نکالی اور دو مختلف پروویژنز کی ایکسیپشن نکالی. ایک نکالی سیکشن 53A آف دی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اور دوسری ایکسیپشن اس نے دی سیکشن 27B آف دی اسپیسیفل ایفیکٹ. اس کے اندر اس نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ جو سبسیکوینٹ ہو رجسٹرڈ ہو اٹ شل ہیو این اوور رائڈنگ افیکٹ، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ which transaction is genuine and early in time. If transaction early in time that is non-registered and transaction subsequent in time that is registered and both transactions are genuine, then that early transaction though it is not registered shall have overriding effect and shall take effect. تو یہ آ گیا سیکشن 53A کے اندر. اس کا میں آپ کو ایک انسٹنس دوں جیسے آپ کلیئر ہو جائیں اور سمجھ جائیں. ایک بندہ ہے، اس کا ایک ٹیننٹ ہے اس کے گھر میں ہے اور وہ اس کو جو ہے کرائے پہ گھر اس نے دے دیا. آگے چل کر وہ لینڈ لارڈ کہتا ہے بھائی مجھے یہ گھر جو ہے وہ سیل کرنا ہے، اگر آپ پرچیز کریں تو میں آپ کو پریفرنس دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں پرچیز کرتا ہوں. اس نے اس سے سپوز کیجئے 40 لاکھ میں گھر لے لیا، 20 لاکھ اس نے دے دیے اور رینٹ وینٹ جو ہے نا اس کو دینا بند کر دیا. اس نے دیکھا اچانک پراپرٹی کی پرائسز جو ہے وہ اوپر چڑھ گئی تو 60 لاکھ میں اس نے دوسرے بندے کو دے دیا اور رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کر کے دے دیا. ابھی میٹر کورٹ میں چلا گیا تو ارلی جو ٹائم میں جو ٹیننٹ کے پاس تھا وہ تو ارلی ٹائم تھا، اس نے اس کو سیل ایگریمنٹ تھی جس کے اندر وہ کنکلوڈ سیل تھی نہیں، 20 لاکھ تھے، 20 لاکھ ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی اور سبسیکوینٹ جو اس نے بیچا وہ 60 لاکھ میں بیچا اور 60 لاکھ ہی اسے لیا اور اس نے اس کے ساتھ رجسٹر کر کے دیا. تو کورٹ میں سیکشن 50 کا جو ہے نا وہ ڈسکس ہوا. سیکشن 50 کے تحت جو رجسٹرڈ ٹرانزیکشن ہے دیٹ شل ٹیک یعنی اوور رائڈنگ ایفیکٹ اینڈ اٹ از پریویلنگ ایفیکٹ. تو کورٹ نے کہا نہیں، کیونکہ سیکشن 53 کے اندر ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہے ارلی ان ٹائم ہے، پرائر ان ٹائم ہے اور جینین ہے، irrespectively نان رجسٹرڈ ہے، دیٹ شل ٹیک ایفیکٹ. تو یہ آ گیا سیکشن 53A میں. اور دوسرا جو انسٹنس میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ تھا 27B اسپیشل ایفیکٹ میں. ایک بندہ ہے ایگریمنٹ کرتا ہے اور ایگریمنٹ کرتا ہے ابھی پوزیشن بھی نہیں لیتا، اس نے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ سمپل ایگریمنٹ سیل ایگریمنٹ کر دی، کچھ پیسے دیے باقی پیسے دینے تھے. بعد میں اس نے 1 سال کے بعد دوسرے بندے کے ساتھ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کر کے اس کو دے دیا. ابھی دونوں رجسٹرڈ سیل ڈیڈ جو ہے وہ چلے گئے. پوزیشن
क्योंकि पहले पोजीशन मैंने आपको बताया कि वो टेनेंट के था, माना जो खरीद था उसके पास था, अभी वो पोजीशन जो है वो दूसरे केस में, वो सपोज कीजिए वो उसी लैंडलॉर्ड के पास है, किसी भी बंदे के पास नहीं जिसको उसने सेल कर दिया। जब कोर्ट के अंदर केस चला तो ये पॉइंट डिस्कस हुआ कि भाई जो ट्रांजैक्शन अर्ली इन टाइम कौन सी है, तो वही हुई जो नॉन रजिस्टर्ड थी, सेल एग्रीमेंट थी। तो कोर्ट ने कहा कि दिस ट्रांजैक्शन शैल प्रिवेल, क्योंकि दैट इज अर्ली इन टाइम एंड प्रायर इन टाइम एंड इट शैल टेक इफेक्ट। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं, जिन एक्सेप्शंस ने सेक्शन 50 को मीन्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड्स टेक इफेक्ट अगेंस्ट नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को यानी ये इसको रिलैक्स कर दिया। तो अभी यानी ये दो एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने यहाँ दे दिए हैं। However, there are certain non-registered documents which take effect against the registered documents. Section 53 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रायर एंड डेट दैट विल टेक इफेक्ट। और दूसरा मैंने दिया है सेक्शन 27B ऑफ स्पेशल इफेक्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अर्ली इन टाइम। तो ये दोनों यानी दे विल टेक इफेक्ट। अच्छा, अभी सेक्शन 63 सक्सेशन एक्ट, अभी हम रजिस्ट्रेशन एक्ट से चले गए सक्सेशन एक्ट में। तो हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्यूट्स हैं जिसका मैंने आपको बता रहा हूं, उनका अपना एविडेंस का तरीक़ेकार है। एविडेंस एक्ट से या कानून शाहत आर्डर से वो कोई सपोर्ट नहीं लेते। तो सेक्शन 63 सक्सेशन एक्ट क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल। अनप्रिविलेज्ड विल जो एग्जीक्यूट होता है, तो अभी उसके अंदर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल? विल इज टू बी प्रूव्ड बाय एविडेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस, यहाँ है। अदरवाइज आम जो कानून शाहत आर्डर के अंदर जो है एक्सेप्शन सेक्शन आर्टिकल 79 में, उसके अंदर कानून शाहत आर्डर के ऑपरेशन को इसको एक्सक्लूड किया गया है। तभी मैं आपको यहाँ ये दिखा रहा हूँ, वहां यानी अटेस्टेशन एक्सक्लूड है और यहाँ ये लिखा गया है अनप्रिविलेज विल के अंदर 2 विटनेसेस होंगे। अगर 2 विटनेसेस नहीं होंगे तो ये विल लीगल नहीं है। इरिस्पेक्टिवली कानून शाहत आर्डर ने इसकी अटेस्टेशन को एग्जम्प्ट कर दिया है। अभी देखिए सेक्शन 79 QSO exempts registered will from attestation. Section 110 QSO saves the provisions of wills and succession act from their operation QSO. उसने कहा कि भाई ये जो भी यानी विल्स के जो भी सक्सेशन एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं वो सेव्ड हैं कानून शाहत आर्डर, उनके ऊपर कोई भी अपना प्रोविजन यानी उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। तो ये 110 में है और 79 में है। इरिस्पेक्टिवली कानून शाहत आर्डर के क्लियर प्रोविजंस हैं, लेकिन विल जो है अनप्रिविलेज विल वो तब तक लीगलाइज नहीं होगा जब तक उसके अंदर 2 अटेस्टिंग विटनेसेस नहीं होंगे। सेक्शन 59 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है कि प्रोवाइड्स दैट when any mortgage of the principal money is 100 rupees or upwards is to be effected by registered instrument। तो ये है कि उसके अंदर जो भी मॉर्गेज होगी यानी सेक्शन 59 के अंदर वो रजिस्टर्ड होगी और उसके अंदर विटनेसेस हैं, विटनेसेस नहीं है, कुछ भी है, वो कानून शाहत से उसका कोई तल्लुक नहीं। तो ये प्रोविजंस वो थे जो कानून शाहत आर्डर के यानी मुख्तलिफ स्टेट्यूट्स के थे जहां लॉ ऑफ एविडेंस एप्लीकेबल नहीं, और उन स्टेट्यूट्स के अंदर एविडेंस के अपने प्रोविजंस के। अभी ये सेक्शन 53 ये लास्ट वन है, ये स्टैम्प एक्ट। अभी सेक्शन 53 स्टैम्प एक्ट ये क्या है? When an instrument is found insufficiently stamped, it is to be legalized with penalty of 5 rupees or 10 times the amount of proper duty of deficient portion thereof exceeding 5 rupees। ये तो आपके समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। सेक्शन 53 स्टैम्प एक्ट 1899 का है, तकरीबन आज से 122 साल पहले का, और उस वक्त के 5 रुपए जो थे शायद आज के यानी 5 या 10 हजार से भी ज्यादा होंगे उस वक्त के 5 रुपए। तो ये कहा गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है वो आप एविडेंस के अंदर नहीं ला सकेंगे। अगर आप उसको लीगलाइज करेंगे तो उसको 5 रुपए की पेनल्टी देंगे या 10 टाइम्स पेनल्टी लगाएंगे। अभी आप देखते हैं कि 5 रुपए हैं और 10 टाइम्स की पेनल्टी है। सपोज कीजिए उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है 50 पैसा,
या 25 पैसा, और 10 टाइम्स कितने हुए, ये हो गए 2.5 रुपए। और अमाउंट ये कितना फाइन का है, ये 5 रुपए। तो ये बोलता है कि आप 5 रुपए लेना, 10 टाइम्स नहीं लेना। हाँ, अगर ये देखे कि भाई उसकी डेफिशिएंसी कितनी है, भाई 60 पैसा, और 10 टाइम्स कितने लगे, वो लगे 6 रुपए, तो फिर वो कहेंगे कि भाई ठीक है 6 रुपए लगते हैं, तो आप 10 टाइम्स पेनल्टी लगा दें, क्योंकि मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो उस डिफॉल्टर को लगे, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट को लीगलाइज नहीं किया। अभी डॉक्यूमेंट यानी डेफिशिएंट इन स्टाम्प ड्यूटी कैसे है और लीगलाइज कैसे होगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर एक एग्जांपल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक पावर ऑफ अटॉर्नी है, और पावर ऑफ अटॉर्नी यानी इस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या इस पे यानी प्रोड्यूस हुआ एक कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर। उसके अंदर जो स्टाम्प ड्यूटी है वो यानी तकरीबन समझें कि 2000 रुपए की है स्टाम्प ड्यूटी। अच्छा, अभी जब नई यानी हर साल स्टाम्प वैल्यूएशन का एक टेबुलेशन बनती है, टेबल बनती है, उसके अंदर नई ड्यूटी वगैरह या पुरानी ड्यूटी उसके अंदर मेंशन होती है। तो ये यानी जब सपोज कीजिए वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट के अंदर पेश किया गया वो 5 या 8 साल पुराना था, तो उसके अंदर लिखा गया कि भाई ये 2000 या 1500 की इसकी स्टाम्प ड्यूटी है, और उस वक्त का जो रजिस्टर्ड जो उसकी कास्ट होती थी वो होती थी 2000, और इसके अंदर जो डेफिशिएंसी है वो है 5 यानी 500 की, 1500 का है, और 2000 की वो रिक्वायरमेंट थी कि भाई 2000 की रजिस्ट्रेशन होगी, और इसने 1500 की उस पे अंदर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह वो पे किए, यानी 2000 की नहीं की, 500 की स्टाम्प ड्यूटी कम है। अभी उन्होंने कहा कि ये लीगलाइज है नहीं, एविडेंस में कैसे आएगा जब तक ये 2000 ना हो। तो उसको कोर्ट ने कहा कि अगर ये बंदा आया है, उसने प्लेंट दाखिल की है, रिटन स्टेटमेंट दाखिल की है, उसने एविडेंस दी है, अगर हम इसको खारिज कर देते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसका अटॉर्नीशिप खत्म कर देते हैं, तो पूरी प्रोसीडिंग नल एंड वाइड हो जाएगी। तो अभी इन्होंने लॉ मेकर्स ने फिर ये प्रोविजन दिया सेक्शन 35 स्टाम्प एक्ट में, तो उसकी आप जो है वो एविडेंस को नल एंड वाइड ना करें, डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करें। और लीगलाइज करने का तरीका ये है कि उसको या 5 रुपए की पेनल्टी लगा दें या 10 टाइम्स पेनल्टी लगा दें। अभी यहाँ तो 500 रुपए का यानी फर्क आ रहा है, तो 5 रुपए तो नहीं होगा, तो 5 रुपए यहाँ निकल गए। अभी 10 टाइम्स पेनल्टी, तो 500 का जो फर्क है उसको 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 5000। तो उसको कहेंगे भाई हमने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी है, 5000 रुपए के स्टैंप्स ले आए और उसके साथ लगा दें, और फिर हम इसको लीगलाइज करते हैं। फिर वो स्टाम्प ले आएगा नेक्स्ट डेट पे, कोर्ट वो स्टाम्प पेपर को कैंसिल करेगी और नीचे नोट लिखेगी कि दिस डॉक्यूमेंट लीगलाइज्ड विथ 10 टाइम्स पेनल्टी इन कंटेम्पलेशन ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द स्टाम्प एक्ट। वो पावर ऑफ अटॉर्नी लीगलाइज हो गया। तो ये जो प्रोसीजर है वो भी एविडेंस एक्ट से हट करे। एविडेंस एक्ट उस डॉक्यूमेंट को कोई लीगलाइज करने का कोई मेथड या मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता। In the light of aforesaid provisions from different statutes, it is crystal clear that QSO does not possess the entire law of evidence in its stock. तो मुख्तलिफ स्टेट्यूट्स के पास अपना प्रोसीजर एविडेंस का है। ये आपके लिए एक जरूरी यानी एक आपके लिए एडिशन होगी नॉलेज की।